জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরায়, থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়, চাই শুধু লংতরায়। লংতরায় গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Kisah rang mari baino, gobang rang busa ajinani kasih chef kaham. Nini nokni pukri wono klaidi, dal bidal beremni ajar. Rang mari kisah baino tabu, mandai chargoria kamini, takuk ronjon debur mani aro manthogu, dal bidal beremni kaham apona, manthogu kotorte chikona busa. Apona nangnai lukurok kerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar. Chinoro joto amano katla root milka joto রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23শে জুন থেকে 5ই জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। 시리시티니 어카지대로 하스티니 쪼또 루크럭노 아니 카니 파이플레야 함선마 따이치바야파루 어머다이 지 그타라이마 때 하마리 뜨부이 파이톤 खुलुमखा आं पिनाकी देबबर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरगनो स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाका हामताय खुलुमु याफारु स्वर्णकमल ज्वेलार्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष अफर अ अफर चेंगरि जागनाय 23 जून निसिमी 12 जुलाई जरा ताइ बतंग नंगनि बाय कक्तमा काहाम आबों खा नर बचाम रांचागनो सेलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगरि जाग Gold in making charges with the 25% off
te diamond making charges ko tongnai 100% off amus mia ko mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te niro paibrum no sokan bo যতনর লামসগো স্বর্ণকমল ফাইনা বাড়ি তাই চিনি স্বর্ণকমলের শোরুম শালগ্রাম খুলুক যাচ্ছেন হামবাই From Lychee Drink, refresh your feelings. Welcome to ICFAI University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFAI University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFAI University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICFAI, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFAI University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFAI University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumka ang Sunita Morashik nurukso tono lam shugo sinita bushak zorani Kokborok kok tumawo. Pulanu fadi na layano tini ni kok tuma bokragrok. Bisizalai thangman yagolobo implement khlaijaglia tiprasha ekorni kaisa samung batang apni bagai BJP habangni ongkhori fainani bagai tiar ongjak tipra motha Tashala Agartala Press Club kaisa kokthong panda khlai abai heni no tambo murkha tipra mothani MLA Ronchite Parma Haino hai wana masing saka hostel logo shaksang no kodok shroi theka remjio rung srungai tongnai jeki marak mungoi khorok sa shekla pate muni kokto aman khan kino pate mung thayo thangu sagoi tha mono thanani police pate mung nati chaito winai to mungo onkhor jak tabuk mono thanani police
Haino hai hoiza kokramani bisingti Ramchandra Ghat Indra Colony Amseni Dongnai Tingkwa Sarsini Nogoret Klai Manjaka 11 gram brown sugar Hatiwabuni Hadidor Tole Kai Ungran Huni Shaka Police Paitagonok Fang Tingkwa Sarji Kharzok Mani Bagot Bihnaris Kaika Police Charshola MBB Airport ni meeting room of Klaizaka Kaisa Advisory Committee ni Khoksa Panda Manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev MBB Airport Director K. Shimina West Hankoni DM Dr. Bishal Kumar SP Kiran Kumar K Advisory Committee ni Adong Krishna Don Das no Khoboi te Kubunadong Ro Joshua Raja Khoraguli ni Porba Shawa Iskon Agortola ni Luazi Mumbai Road ki Filmana Tuye Klaizaka Kaisha Panda Manjaka Hasni Hastepa Indroshana Redinalo MP Biplop Kumar Dev Bubagara Pradip Kishore Dev Burma Kasam MLA Dr. Dilip Das no Khoboi te Kubunadong Ro July Shalmari or Raja Khoraguli work Klaizangani Tanguitongo illegal migrants issue no te Kashakoto Rally Arili Joton Koshung Lukorokni Rally Hunishaga Emiler Unchete Burma Mansane Hastini Bubagara Pradip Kishore Dev Burma no Khoboi Kubun Lukorok Just Lokashakokun Panda Klai Okong no Shaka Emiler Unchete Burma Lama Kinaro Berazak Malpungo Tango Tutai Romani by Lahar Party Mungo Kalai Himrazak Khorong Borok Party Mungsorilam Lahara Tomani Hotel Beskani Koktuma Abai Party Muni Koktuma Mankino Fair Shabbos Adon Rok Tango Ashago to Komane Rokno Langsaka Bishal Gorbakas the Shaham Nogo Abania Glor Efer Claro Horzaka Agortula Zibi Shaham Nogo Tabukok Toma Shukroboy Bisizalai Tangman Yagolobo implement Klaizaglia Tiprasha Ekorni Kaisha Shamung Batang Abuni Bagai BJP Habangni Onkori Finani Bagai Tiar Ongzak Tipra Motha Chashala Agortla Press Club Kaisha Kokrom Panda Klai Abai Henin Tamro Muraka Tipra Mothani MLA Ronchite Burma আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব IPF তিনি স্লাইবো Tipra Motha Taiba Kotor Beremo Klaizaka Thokaimung Tipra Mothani Khoroktam MLA no Montri Klaizangani Goshmung Manmani Yagulo BJP by Hapango Asumani Tipra Motha Yaba Paitago Tipra Mothani Khorokni MLA no se Klaizaksio Montri Aboni Bishingo Khoroksa se Cabinet Minister Tai Khoroksa MLA no ke Klaizaka Hab Montri Taldong ni Bishingo Tipra se Accord Implement Klaizak na Hinai Greater Tipra Land no Yakarei Joto Beremni Movement Yakari Rumani Tipra Motha Yaba Bisisa Lai Thangpano Tipra se Accord ni Kaisha Goshimung Pano Klaizak mani Nuksaglia Hastini Lukuro Abono tai Haste Ganangai Tipra Mothani Shakao Nuksaka Khadumung tai Chezamu Edisi Hapango Tongpano Mungsha Shamung Klaimanlia Tipra Mothani EMT MDC Abuhai Tongkoro Kotol Zungdalo Klaiza Tipra Motha Party Abuhai Keno illegal immigrant no tui Tipra Mothani Shanmungo Mungsha Shaktharmung Naharlia BJP Hapango Tongpano Mungsha Shamungpano Klaimanlia Eba Klainani Rizaklia Tipra Mothani MLA Rokno Abuni Bagai BJP Hapangni Ongkhoroi Fainani Bagai Tiarangza Tipra Motha Chasala Agotla Press Club Kaisha Koktum Panda Klai Abuhai Hinaino Tamrok Muraka Tipra Mothani MLA Ronjit Debroma Abuhai Keno BJP Bodoni Ongkhoroi Fainai MP Kirti Singh Debroma Hapango Tongpano Mungsha Borom Rizaklia Tipra Mothani MLA Rok Hnibo Shaka Tipra Mothani MLA Ronjit Debroma আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কীর্তি সিং দেবী উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা
মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে। আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি। তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমরা ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি, কথা বলেছি, অনেকবার মিটিং হয়েছে, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি, করছে না, কিছুই হচ্ছে না। ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে, এখানেও তো কিছু করছে না। আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে? আপনারা বলুন, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল, বেশি ইলেকশন হইতেছে না। এখানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে এডিসির হাতে ক্ষমতা পাঠানোর কথা, দেওয়ার কথা, এটা আমার কথা না। 2018 এবং 2023 বিধানসভার যে নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো, বিজেপির ম্যানিফেস্টো, সেখানে আছে। সেটা আজকে সংসদে তুলে তার বিল পাস এটা শুধু করার জন্য না। 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 10টা এডিসি, ওইটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা এডিসির জন্য, ওটা করছে না। তাইলে আমাদের কাউন্সিলে 2টা আছে, ভ্যাকেন্সি আছে, এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে থাকা বা তাদেরকে সমর্থন করা আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে? আমরা সেই জন্য আমরা লাস্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করব, কারণ যেহেতু আমাদের অ্যালায়েন্সটা, আমাদের দিল্লির সঙ্গে হয়েছে, সেখানে আমরা কথা বলবো। তারপরে আমরা মোটামুটি সমর্থন প্রত্যাহার করার দিকে আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। আমাদের সবাই 13 জন আমাদের MLA মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের MPও রেডি আছে। আমরা লাস্ট দেখা করব, তারপরে আপনারা জানবেন যে আমরা কোথায় যাই। সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে কি এই বিষয়ে আপনাদের বিধায়কদের সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের আলোচনা কমপ্লিট? আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে, কমপ্লিট আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে। তাই মহারাজা 7 তারিখে আমাদের র্যালিতে থাকবেন, থাকার পরে উনি ওই দিনে দিল্লিতে চলে যাবেন। আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থনই তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন, আমরা কেন সমর্থন করবো? 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার, ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এই জন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারকে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে, সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো, তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে, ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30টার দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30টার সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম, আমি তো এখনো জানতে পারিনি বলছে উনি। আসালনি গকথম বান্দ ত্রিপুরা মথনে MLA রঞ্জিত দেববর্মা তেব সাকা ফাইনাই 20 জুলাই সালমারিও দেলুয়া अंगनानि थांगै दंगो कुचुक बेरामनि कक्सा पान्दा आबनतै हाक्तर हापानि होम मिनिस्टार बाय कक सालायनाय त्रिपुरा मथा हनै राजा खरागलनि सिमे अमितनि ककथम चिनी खरां हाइनो हाइ वाना मासिंसाका हस्टेल लोगो साकसांग कदक सरoi थेका रेमसिओ रोंसिरंगै दंनाय जेके माराक मुंगै खरकसा शेखला पाटेमुनि कक्टमा मानखान किनु पाटेमुं थायो थांगु सगैखा मनो थानानि पुलिस पाटेमुंनो तियै चाइतुगै नाइतु मुंगो अंखरजाक टाबुक मनो थानानि पुलिस हस्टेल लोगो रोंसिरंगै दंनाय रक थुइमानि अबनो पुइलाया तालसा तालनि यागुलो काशियागे काशि थायो हस्टेल लोगो रोंसिरंनाय रक साकसा कदक सरoi थुइमानि कक्टमा काशि फायो आबाइकनो हाइनो हाइ साकसा कदक सरoi थुइमानि कक्टमा काशि फाइका बिरासिमाइल स्टेप बॉयज हस्टेलनि रोंसिरंगै दंनाय खरकसा पाटिमुनो दे कक्टमानि बिसिंति सायमानका फारसल हरो हस्टेल नंगनि फेनो कटक सरoi थेका रेमसिओ रोंसिरंगै दंनाय जेके माराक मुंगै खरकसा सिकला आबाइ पाटिमुनो नगै मानखा 4 साल फुंग पाटिमुं बिरासिमाइल हामसिनि स्टेप बॉयज हस्टेलनि कक्टमा
abai party muno no kahan keno koktoma rahor jaka no khune borok no khoboi police rong no party muni koktoma khana kahan keno thango sogoi kha police no khune borok party muno de koktoma thumna rong ni beskango kok sanani thangai thuine ni buma sawi khana rokha basla sangrong salo phone call khlai nogot lang phaide ni samani fiabarang poso kore ongmani bai baslani kokbai hostel thangai mandia buma bufa party muno rogoi tebo sawi mankha asla bumai kok samani jorawa jeke marak saka rung nogot thangka hanke bijab kore ongmani bai lasimong manote hostel nogot onglia hanai जों 6:30টা दामखा जुगेन्द्र नगरनि देल सारउरिखा आरो जे सुपार कल खाइ साहरो देन नर जेखिम नग थांनि सामो नर फायाके बा जेखिम फाजि जाय थिया आइन छाउ सुपार दाम सानानि के फाइलेके त जों डाइरेक्ट या सालनि सालथां नम्बुइ जे बनग थाना हनै चाइतो थांनानै चाइतो जे थिनो आमां नग थांनाय 2-3 दिन बागै नग थांनाय नि साउ के तखनो आं बनो उसगांगो फायै बुजोगै कालाखा बाबा तंगादि बुइ जतो तिरिस फाइबाय उंकाय नंगो तंगादि एने बनो सागा के सामाया गुलंकाय बसाव के 3 तारिखो फाइदिया मा के आं सागा ठीक आसे बाबा आं 3 तारिखो फाइनाय के 3 तारिख मिया कल खायका ब कल खायका आं सागा बाबा रां रो गरैखौ के आं नरक फाइनाका फाइदि आं नरक फाइका आं ताय हस्टेल दंया आं जाला नांजागौ आं थांसिनाय अरो तंयान छौता बुफुरु सिमी आपदे हेके सा एतो दिनले साया माने मिया के साखौ गाटा बोलति हुने तांगि तंया हनि सा bo tangi to nyabu to nabu to saya no no khlogi saya ta khlogi saya ane boy ro guru ang lasi manu hini chau no boy ro pai ri haida boy ro pai ri meya khuta bono acha mane boy class pori to class 10 no je tal bese ka khabor no thangya thangjabu thang phayo उसगा थांग फैबो थांग फैमा गाय के तांगि बो तांगि नगो थानानि ने चाइतो खना सर नगो थानानि तांगि चाइतो गाबो तो साइमिया नों तामनि वानसु नगो माथायानि बागै दे बामते हाइन खनानि नगो माथायानि बागै तो बास गंना तो गरे बला तामनि वानसु नि इंचरा एक मात्र सागा बोतामनि सा थाया आमा आं नगो थांनाय नों फाइगा फाइनाका फाइदि हिसावंगा आं सागा बाबा तांले रां गरे के रां खांका फायानो सागा गाय ओलगाय आसा नैनो तलि बाबा ताबु आं कामपाइले आनि लाइन तानि दिखा बुफुरु कक सामाने साइजिंगो सारि नंबाय गेनरो को बुफुरु ना फाइनै बो सादलिया हायदा खना फुंगो फाइनै साजा खना फुंगो बुफाबो साहका खना फुंगो जसके बन नमानो रि रहरानो बाबा के आव आव नि बबो केता मुइ वानसु जेनरो खना फाइनै साइ बो आमते के खना फाइनै साया बो फाइदि हिंगा जों खना फाइनै नि सागाता नि जराइनो साला सागा तलां बा तलांया बा तो बो खना फाइनै के नरक फाइके आं थांनाय अच्छा तेकेसे को नरक निनजराइनो फाइना फादि नै साहारै निनजराइ ताम ताबो फाइ ताम खायनानि नंगरा तनाखै तंदि रां फैसा र करि रहनि नर साहारना बसु खबै नंगरा तनाखै तंदि रां फैसा र माने रां फैसा र करि फाइ दंना फै मिया रं सामने अमदेनि साया बनो रां फैसा करि खो बाबा रां फैसा करि नि बागै साया फाइ मिया जों 3 तारिख नि कं मते एओ कक साखा पाता ठीक है अच्छा कयता बिगि गत नानो र बाइके सामगा पास्ता दिगि टिमिन चालाय खेता ओमफ्राय रुमनि बरक हाबनाय मानसि हाबमायाके हाबमायाव माने कायसा बरक कुमति थुनि नायखाय नुखाता माने आयं उक्लक्ति थांनाय खेता बफोर बुदि हेगु नुखा नुगनायके साबा माने आगे अच्छा अबर टिफिन जानानै रुतुक तलायथिनि मालिया तबना ग्रुमो हि नायखाता बिन मुंतामा जिकि मारा बक्लास परि क्लास 10 पाटे मुनति चाइतोगनि तुमगो अंखर जाकटा बक पुलिस फियाबा तामनि बागै आबा हेके थैका आबनति दाबु सुसरा मुसा साइमानियाखौ पाटे मुनति चाइतोगनि तुमानि यागलानो साइमानाय कोइ पाटे मुंतामा आसला बसलानो आबा हेके थैमानि नुगै स्राब सानि बिसिंगो नबारबादि फाये सुबाय सुग्रब खलाय क्लांमानि सुबांखा आनुखुनि बरकनि बिसिंगो पाटे मुनो कितेंगै नुखुनि बरकनो खबै रंस्रंनाय रकनि बिसिंगो नुकजाखा खाकामु देवाना मुं Bureau Report Chini Khorang Haino hai hoiza koknomani bisingti Ramchandra Indra Colony Amseni Tongnai Tingkwa Sarchini Nogoret Clay Manjakha 11 gram brown sugar Hatiwabuni Hadidor Tole Kai Unganuhuni Shaka Police Paithagonok Fang Tingkwa Sarjik Harzok Tomani Bagai Bignaris Clayka Police
फेकमुनि बानाया ख्लानि रकन रमनानि थाङै गाहामान मारि मानखा खवाइ थानानि पुलिस पार्टी मुंनो दै खवाइ थानानि पुलिस शाखा बरंनि थानि काइसा हुइजा कक्रमा सबाइजाक दंमानि रामचंद्र घाटनि इन्द्रा कलोनि आमसिनि तिंको आसारजिनि नगो कबामा मारिनि ब्राउन सुगार दंगो हनै कक्रमा मानमानि याग्लोनो खवाइनि एसडीपीओ डीसीएम ते गुबुन पुलिस बाहिनी रकन लगियो दैयै इन्द्रा कलोनि आमसिनि तिंको आसारजिनि नगरेट ख्लाइका aboni aglo nai togi manjaka 11 gram brown sugar hatiwa aboni hatidor tole khai ngai hini shaka police fiawa police family thermani nokni nokfang kharjak dabok haipano pari mungo bihna arrest khlaika khwai tharani police নেতৃত্বে আমরা দিন রাত কুয়া শহরকে কীভাবে ড্রাগস মুক্ত করা যায় সে বিষয়তে আমরা কাজ করছি তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপ করা আছে সব জায়গাতে কুয়ায় এবং কুয়ায় আশপাশ অঞ্চলে তো আমাদের কাছে আজকে দুপুরে একটা খবর আসে যে রামচন্দ্রঘাট সুশঙ্কর আচার্যি ওরফে টিঙ্কু ওর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস মজুত রাখা আছে তো আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার ছিল আমরা ডিসিএম স্যার এবং অন্যান্য স্যার সাক্ষীরা ছিল সবার উপস্থিতিতে আমরা যে এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর সেই প্রসিডিউর মেনে আমরা সার্চ করে আমরা 11 গ্রাম আমরা হিরোইন উদ্ধার করি সে হিরোইনগুলি আমাদের যে এনডিপিএসের আইন অনুযায়ী সেগুলি আমরা সিজ করি আর আমরা এই ইয়েতে যে যার পজিশনে আমরা পেয়েছি সুশঙ্কর ওরফে টিঙ্কু আচার্যি ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্যি আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করি এগুলো তো আমরা যখন যাই তখন ওরা সম্ভবত ড্রাগসগুলি ধরার জন্য রেডি করছিল তো আমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক সেখান থেকে পলায়ন করেছিল তো আমাদের ধারণা সেখানে সুশঙ্কর মানে যে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোকও থাকতে পারে আমরা সেগুলি দেখছি যদি আমরা এই কেসে অন্যান্য লোকও পাই আমরা সেই কেসে আমরা সেগুলিকে অ্যারেস্ট করে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করব স্যার যে মালটা ধরছেন এটার বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো তো স্যার এই যে অভিযান আপনারা দীর্ঘদিন ধরে খোয়াই করতেছেন এই অভিযান কি আগামী দিনও জারি থাকবে অবশ্যই এটা আমরা চাই খোয়াই শহর যাতে ড্রাগস মুক্ত থাকে সম্পূর্ণ ড্রাগস মুক্ত ড্রাগস ফ্রি আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অথরিটি যা নির্দেশ কার্যটা চাচ্ছেন যে ড্রাগস ফ্রি যে জিরো টলারেন্স নীতি সেই হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা চাইব আমাদের সাথে যাতে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি আরেকটা বিষয় স্যার আপনারা তো প্রচণ্ড প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন খোয়াইতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তো খোয়াইয়ের যে সাধারণ নাগরিক আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন সাধারণ নাগরিক কী বলবো আপনারা একটু আপনাদের যে এলাকা সে এলাকাতে আপনারা একটু নজর রাখবেন এরকম কোনো যদি কিছু করে যে সাসপেক্টেড কিছু বা কেউ ড্রাগস বিক্রি করছে বা ড্রাগস খাচ্ছে সেদিকে সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে খবর দেবেন আমরা যারা ড্রাগস বিক্রি করছে তাদেরকে আমরা সে আইনে আটক করার আমরা চেষ্টা করব এবং যারা ড্রাগস নিচ্ছে তাদেরকেও আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব এবং তাদেরকে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে সঠিক পথে আনা যায় আমরা সেদিকেও আমরা চেষ্টা করব Paithago party mungo krangjak tongnai rokni mungo NDPS te kenongo khaijak ICFAI abhaigna drugs bania khlani tim ko asar jino romnani bagai chaido nei to mungo onkhorjak tabok khwai tharani police
খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি ককথুম চিনি খরাং Charshola MBB Airport ni meeting room o khlaijaka kaisa advisory committee ni khoksa panda manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev MBB Airport Director Keshi Mina West Hangkoni DM Dr Bishal Kumar SP Kiran Kumar ke Advisory Committee ni Adong Krishna Don Das no khoboi te kubonadong rok Ashali Koksa Pandano Ti Koksanari Thanga MP Biplop Kumar Dev Shaka Airport Authority ni Raidon Rugoi Bishuo Waini Klaizago Advisory Committee ni meeting A committee ni Chairman Ongo Hastini MP Aro Dalbidal Koglam Shazago Thanglai Shuk Khani Rokni Shep Shabno Ti Tebo Bhai Shamung Batangro Kiagon Harzago Tong Aborokno Naikolani Bagai Hini Shaka MP Biplop Kumar Dev Abno Karibu Shaka Committee ni Yago Tongmani Abo Borok Klayo te kubon hankeno central rohor jaga hane aba hakinu te bushaka Guwahati ni Yagola Tripura MBB Airport kabang birkhung thanglai so khlayo aboni bagai tabok talbidal infrastructure botongo MBB Airport hani shaka MP Biplop Kumar Dev বছরে দুইবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া যে নিয়ম অনুসারে এয়ারপোর্ট যে হয় এয়ারপোর্টের একটা কমিটি হয় ও স্থানীয় এমপি তার চেয়ারম্যান হয় তার একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু তার মধ্যে আলোচনা হয় তেমন নয় বর্তমান স্থিতি আর ফিউচার কি হতে পারে কি হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা দুইটা তার মধ্যে আসে যাত্রী সুবিধা এয়ারলাইন্সের স্থিতি কি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিন্দু তার মধ্যে আসে আলোচনা হয় যেটা আমাদের দ্বারা করা যেতে পারে সেটা আমরা করি আর যেটা কনসার্ন অথরিটির দ্বারা করতে হয় সেটা এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর আছে ওনারা ওনাদের অফিসিয়াল মাধ্যমে সেগুলো কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠায় আর তার জন্যই এই মিটিং করা হয় আর এই মিটিংয়ে বিশেষ করে যাত্রী সুবিধা অসুবিধাগুলোই বিশেষ মাহাত্ম দেওয়া হয় আর আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ত্রিপুরাতে যে এই আগরতলা এয়ারপোর্ট মহারাজা বিভূতিভূষণ মানিক্য এয়ারপোর্ট এই এয়ারপোর্টে গুয়াহাটির পরে হাইয়েস্ট ফ্লাইট এখান থেকে হয় আর এয়ারপোর্টে যদি দেখি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও সেটা গুয়াহাটির চাইতে কম নয় এটা হচ্ছে বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে আছে তো স্বাভাবিকভাবে মিটিং যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং যাত্রীদের সমস্যার সমাধান হতে পারে আর এখানে যারা কর্মরত আছে তাদেরও যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থা হতে পারে তার জন্য এই মিটিং আসলে পান্ডাওয়া এমবিবি এয়ারপোর্ট অ্যাডভাইজারি কমিটি চেয়ারম্যান এমপি বিপ্লব কুমার দেবনো কারেবো মানজাখা এমবিবি এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর কেশি মিনা ওয়েস্ট হাংকরনি ডিএম ডক্টর বিশাল কুমার এসপি কিরণ কুমার কে অ্যাডভাইজারি কমিটি নে আদং কৃষ্ণ দান দাসনো খবই তেকুবন আদং রক राजा खरागोल निशिमी ओमिटनी कक्थुम चिनी खरां डेस्टिनेशन चारशोलो राजा खरागोली नि पोरबा शाव इस्कन আগরতলা नि लुआजे मुंबई रोड की फिल्मानो तुये ख्लाइजाका काशा पांदा मांजाका हासने हास्टेपा इंद्रसेना रेदिनालो एमपी बिप्लव कुमार देव बुबागरा प्रदीप किशोर देव वर्मा कसम एमएलए डॉक्टर दिलीप दास नो खबई थे कुबनादों रक त्रिपुरा एज गेस्ट ऑफ ऑनर সবাইকে বলবো জোরে হাততালির মাধ্যমে সবাইকে স্বাগত জানানোর জন্য আমি প্রভুজিকে অনুরোধ সবাই জোরে হাততালির মাধ্যমে আমাদের অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে নেবেন আমি প্রভুজিকে অনুরোধ করি কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
Asalni panda puilano panda manjang naro werong lam jasugina harzaka abun yaglo sengzaka sali panda kok shanan thange hastine hastefa indro shenredi nalo chaka chirarong no puilani simino dormono tui phrangnani nango abo haikeno nokni simino joto hukumu mukumu rokno shirinani nango hunai abuno kariba asalote pedal bidal koklam chaka hastine hastefa indro shenredi nalo नजदीक से देखना, भगवान के पास जाना, भगवान को कभी कभी अपने घर के पास लेके आना, ये सब काम है। तो भगवान को पूजा करते समय एक एक पद्धति होते हैं। पहले अपना कंसंट्रेशन करने के लिए भजन करते हैं। भजन करते समय दूसरा सोचते नहीं, वो ऑटोमेटिक हाथ दो एक ही जगह आता है और बाकी के जो मिला रहा है उसके रिदम से मिलाते हैं। और वैसे ही जो भजन करते हैं वही भजन वही नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, जितने देर भी करो मगर ध्यान रख के उसी में अपन ये करते हैं। तो उसमें ये भजन करते समय उचित नीचे धनवान है गरीब है ये नहीं देखते। भगवान के पास जब आते हैं तो वो सब भूल के सब भगवान के सामने एक है, सब समान है। ये ऐसे अपन अनुभव में करते हैं। और ये भगवान रथ यात्रा के टाइम पे भगवान को अपने बस्ती में लेके जाते हैं, अपने घर के पास लेके जाते हैं। Abono kariba salni pada kok sanan thange MP Biplop Kumar Dev Saka Bangladesh tongnai minority rokni party mungno tei abo haikeno Saka 12 hektar sep tongnai 12 hektar ni Hindi rokni majority tongsak nei abono karibo tebo dal bidal nangomani kok Saka MP Biplop Kumar Dev যে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে ইস্কনের উপর অত্যাচার মহারাজকে জেলে পুরে দেওয়া আর সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের সর্বশান্ত করে দেওয়া, সে ইজ্জত হোক সে তার প্রপার্টি হোক মানবিক দিক হোক। প্রশ্ন এই রাজ্যের মধ্যে যারা 35 বছর শাসন করেছিল এই মোমবাতির দল কোথায় এখন? এই মোমবাতির দল তো দিনের বেলা মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে যেত মহারাজ, এখন এরা মোমবাতি নিয়ে কেন বাংলাদেশে যায় না? কেন সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য কথা বলে না? প্রতিদিন বলাৎকার হচ্ছে ছোট ছোট মেয়ে হিন্দু মেয়েদেরকে, কেন এরা তাদের মুখ দিয়ে কথা বেরো না? কোথায় তাদের হিউম্যান রাইটস কমিশন? কোথায় রাষ্ট্রসংঘ ইউএন? কোথায় ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি পার্টি? এদের একজনের ঠোঁট পর্যন্ত নড়ে না মহারাজ। মনে রাখবেন ভারত ততক্ষণই সুরক্ষিত আছে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু আছে। Yang tei khaksa phajing asalni panda kok sanan thange bubagra Pradot Kishore Debruma Saka politics te dormo thanchaya hanai abo kainino juda juda lama hanai abono karibo tebo dal bidal nangkumani koklamni bisingte asalo koklam narakha bubagra Pradot Kishore Debruma। राजनीति अलग है, आपका इतिहास आपका परंपरा आपका कल्चर अलग है, लेकिन हमने हर चीज का सॉल्यूशन हमने सोचा है कि उसका सॉल्यूशन डेमोक्रेसी होता है। नहीं, कभी कभी अपना कल्चर अपना इतिहास अपना धर्म को भी बचाना चाहिए। महाराज अगर आपने मुझे यहां में बुलाया और बोला कि मैं तिपरा मोथा का सुप्रीमो बन के आया हूं, गलत है। तिपरा मोथा तो बना है 5 साल पहले। मेरा संबंध महाराजा वीर विक्रम का संबंध आपके साथ 100 साल पुराना है। आप 5 साल में क्यों जोड़ते हैं इसको?
कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं। तो ये जो सीमा है इसमें आप दीवार मत लाइए, ये पुराना संबंध है। आज जब मैं कुमिल्ला में जाके बोलता हूं कि यहां में वीरचंद्र का, महाराजा वीरचंद्र का लाइब्रेरी था, तोड़ दिया गया। क्यों? क्या किया था महाराजा वीरचंद्र लाइब्रेरी ने कुमिल्ला में? जला दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का घर, रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, आज उसके घर को बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्या पाप है, क्या गुनाह है? तो हमको भी विचार करना चाहिए। कॉक्स बाजार, चिटगांव ज्यादा दूर नहीं है, और मुझे तो लगता है कि जब भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी, अपने देश के खिलाफ कोई भी कुछ जहर बोले तो हमें जवाब देना चाहिए। हम करते क्या है? माननीय गवर्नर साहब, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा फ्रीडम है बोलने के लिए, तो मैं अपना दिल का बात बोलता हूं। बहुत लोगों का दिल का बात भी है, लेकिन अनुमति नहीं है, मुझे अनुमति नहीं चाहिए, तो मैं बोलता हूं। हमारे लोगों को मारा जाता है, हमारा औरत का बलात्कार किया जाता है। बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक है, इसको हम लोग सराउंड कर लेंगे। रोज हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ जहर फैला जाया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनका सिंगर जो आया है, उनका फिल्म क्या, उसको बैन कर देंगे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे 3 महीने तक। हम लोग टिकटॉक को बैन कर देंगे। अरे जब तक उनको दर्द नहीं होगा हिंदुस्तान के और हमारे माइनॉरिटीज को, हमारे मंदिर को जलाने से, हमारे बुद्ध मंदिर को जलाने से, हमारे गिरजा को जलाने, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगा वो आपको बाप नहीं बुलाएगा। Ashalni Pandau Manja Kahastini Hastefa Indroshan Reddy Nalu MP Biplop Kumar Dev, Bubagra Protur Kishore Debroma, Kusam MLA Dr. Dilip Das Nokhoboi Tekubun Adong Rock. Raja Khorang Nishimi Omitni Kokthum Chini Khorang 7 July Shalmari or Raja Khoraguli work Klaizangani Tanguitongo illegal migrants issue no the Kashakoto rally, Arili Jototon Koshung Lokorokni, Reli Hanishaga Emileron City of Burma, Mansane Hastini Bubagra Product Kisur de Burmano Kobe de Kubun Lokorok, just Lokashoktum Panda Clay Okono Shaka Emileron City of Burma. Ashalni Koktum Panda Kok Sanani Tanga Emileron City of Burma Shaka 7 July Shalmarini Reli Klaizangani Tanguitomani Abonon political Angnahene. Ashla Hani Bubagra Bo Faye, Kognarok Night. Talbidal social workers trouble Faye Manzak Nahene. Ashli really Klaizangani, Naimani Unka. Light 19 Meshal Mario Ministry of Home Affairs Net Dagi Mumbai. Talsoni Baggage or a Kawi Zakmani, Hakotora Tomani Jota illegal migrant rockno. Deport Klaizangani Bagay. Abaikino Hakotoni, Talbidal Tayo Shamong Batang Harsaka, Fiabat Abu Fano. Hastoa Shamong Batang Harmani, Nusaga Kohane. Abon Bagano Ashalok Klaizangani Hene. Abno Karibu Tebonangomani of Shaka. Emleron City Burma. যতন খুলুমবাইকা যে চেমতিনি और কাইছা প্রেস মিট খাইমান ইনখা और খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাইছা প্রেস মিট সেম ফাইনাই 7 তারিখ জুলাই সম্মানী দিন আগরতলা কাইছা রেলি খাইনা থাংতঙ্গ और রেলি টোটালি নন পলিটিক্যাল এবং নন রিলিজিয়াস রেলি উনাই और রেলি ও চিনি হাবুবাগরা মহারাজা প্রদত্ত কিশোর দেব বর্মা ববতংনাই বড় কগনারিনাই তাই বহিমনাই जों সারা ত্রিপুরানি বিভিন্ন কোণানি civil society NGOs no khoboi kobang ma social worker rok adino phainai hazar phainai agortolao ega kai jeng obono sanani nayo je ministry of home affairs ni bukhaktoi 19 May 2025 সালমারিও যে নোটিফিকেশন কারি জাখা এবং অরো বাংলাদেশ নি মায়ানমারে যারা ফাইনাই চীনা ইন্ডিয়াও হাবই তং ফাইনাই বা ত্রিপুরা হাবই তং ফাইনাই
borokno naituku tiklai bongni hawa kiflinani koktongo কিন্তু ত্রিপুরা সরকার 30 দিন টাইম বাইন্ডিং বিসিঙ্গ খাজাক ফনো আর কোন মুসা খাইজাগলিয়া কিন্তু जों नुखा गुजरात हरियाणा खालाइजाका दिल्ली खालाइजाका এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল আসাম খালাইজাকা এবং ও কিছুদিন আগে তামিলনাড়ু স্পেশাল টাস্ক ফোর্স খালাইজাক মানে ককমাবো जों মানখা কা তাবুক চিনি ককংখা जों গভর্নমেন্ট সাননে নাयो ডাক্তি খাইয়ে ও যে টাইম লাই থাংমানি পরে মনো খাইমানো আমার নির্দেশনাও দङ যে নোটিফিকেশন সিজাক দङ ম খালাইমানো কিন্তু গভর্নমেন্ট অমনো কোনো খালাইয়া কা আবনি বাগैना आं साननानै नायो जे गभर्नमेंट मना खालायथन जों जतन तुइनो अ मुभमेंट जेत नेशनल इशू आबनि बागैना जों राजनीतिक कालारना तुब्लिया जत दफानि जत अंशनि बरनो तुइ जों मुभमेंट खालायनानै जों नायता के खाखलायो आदिनो सारा त्रिपुरानि जत जागानि जारा विभिन्न सिविल सोसाइटी दंनाय एनजिओस खाय दंनाय बा जारा राजनीतिक बे गदाल जायगा बरग आदिनो फायदि এবং চিনা হাবুবা গরাবো আদিন রাজনৈতিক অজামা হিসাবে ফাইগলা বা হাবুবা গরা হিসাবে ফাইয়ে আদিন অর ফাই মালাই ফাইনাय চেংবাই বাক্সা রেলवे নখরনাইতা একা আবনি বাগैना आं खाटुंगो যে বুবাগना ব্লেকে হামবাই মারো তামনেকাय বচিনি প্রত্যেকটা চিনি দফানি মুভমেন্ট বচनो লগিরি দङ बिनि ब्लेसिं दङ आबनि बागै जों ब्लेके न दंथगो आं नंनियो मिडियाते आं मनो कयनाय सारा त्रिपुरा लुकरंनो नरक फायदि खरां त्रिसापायदि चिनि हानो बांलादेशनि बररक फायै सेगै दंफायमानि चिनि हा मानथायनो सेगै दंफायमानि अमनो जों फिरगैनानानि बागै जा सरकारि जे निर्देशना दंमोन अमनो फुलफिल खालायै बरनो नायतुगै तिख्लाय रखनानि अमनो बागैनो जों गनाय राजा खरागुलिनि सिमि अमितनि ककथुम चिनि खरां लामा किनारो बेराजाक मालखंगो थाङै थोथाय रोमानिबाय लाहार पार्टी मुङो क्लायै थेमराजाक खरंनि बरक पार्टी मुं सरिलाम लाहार तंमानि होटेल बेसखनि कक्टमा आबाय पार्टी मुनि कक्टमा मानखिनो फायर सार्भिसनि आदं रक थाङै आशागो दुख माने रकनो लांजाखा बिशालगढ़ बखाक्से शाखामनगो आबनि यागलो रेफर ख्लाय रहर जाखा आगरतला जेबि शाखामनगो Lahar party murokni yagolo no koktoma ka shoi feka chorilam lahar kinaro kabangko hotel tongo hele abuni bagai lahar kinaro malkhong berai roma lukorok no maisanani thanglayo shalbrumni haikeno ashalabo malkhong berajak romani koktoma abai jrauna berajak malkhong no gumanlia ongmani be khongsa baik malkhong phai thotairo phaika malkhongo ababai belaikeno sagodo khuman kha baik malkhong sonaide lobodongti khoroksa borok parimuni koktoma mankeno patimung the thangu sogoi ka fire service ni atongrok Logi-logi no borokno tlangjaka bisalgor shakamnogo khoroknoni bisingo khoroksani sakberina hamni shaka fire service ni khoroksa adong abuni yagulo borokno refer khlairo horjaka agortala jib shakamnogo আমাদের বিশালগড় ফায়ার স্টেশনে একটা কলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চরিলাম বাজারে আমরা সরাসরি ছুটে গেছি গিয়ে সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই দুটা পেশেন্ট পড়ে রয়েছে রাস্তায় আমরা সাথে সাথে তারপরে তিনটা বিশালগড় হাসপাতালে এনে দিচ্ছি কিভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটনাটা লোকাল পাবলিক করেছে এই একটা বাইকে আর একটা ওয়াগনার গাড়ির মধ্যে এনে লাগাচ্ছে মানে তারা কি বাইক চালক ছিল তারা বাইক চালক ছিল কি নাম তাদের তাদের নাম একজনের নাম কিশোর ঘোষ আর একজনের নাম রানা দেব বাড়ি কোনখানে পাওয়া গেছে নাকি বাড়ি দেখলাম ট্রিটমেন্টে পুলিশের কাছে যাতে হলো জাঙ্গালিয়া বিশালগড় কেমন আছে অবস্থা এখন একজন সিরিয়াস আছে আর একজন একটু ভালো মোটামুটি বিশালগড় সিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং Tabo kisha lenglamani zora tebo hasda hayungte hakotoni koktoma tuboi faitongo lenglamani yagulo
Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে ১০% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার ২৩শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় ৪০০ টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে ২০% ছাড়, ১০০% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে ৩টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামানি ইয়াগল হাইনো হাইলাম সগো সিনি kokborok koktomawo haino hai faidi nailai firano tinini koktoma bokrogrok bisizalai thangmani yagolo bo implement khlaijaglia tiprasha accord-ni kaisa samung batang aboni bagai BJP habangni ongkhori fainani bagai tiar ongjak Tripura motha Tashala Agortala Press Club kaisa kokthong panda khlai abai henino tambo murkha Tripura mothani MLA Ronchite Parma haino hai wana masing saka hostel logo shaksang no kodok soroi theka remjio rung sirungi tongnai jeki marak mungoi khoroksa shekla patimuni kokto aman khan kino patimung thayo thangu sagoi kha mono thanani police patimung na tiye chaito winai to mungo onkhor jak tabuk mono thanani police haino hai hoiza koktomani bisingti Ramchandra Ghat Indra Colony amseni tongnai tingko asar sini nogoret khlai manjakha 11 gram brown sugar hatiwa aboni hade dor tole khai ungranu huni shaka police paithago nokphang tingko asar je kharjok tongmani bagai bihna arrest khai ka police Charshola MBB Airport ni meeting room o khlaijaka kaisa advisory committee ni khoksa panda manjaka MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplop Kumar Dev MBB Airport Director Keshi Mina West Hangkoni DM Dr Bishal Kumar SP Kiran Kumar ke Advisory Committee ni Adong Krishna Dondas no khoboi te kubunadong ro Charshola Raja Khoraguli ni porba shawa iskon Agortola ni Loazi Mumbai Road ki filmano tiye khlaijaka kaisa panda manjaka hasne hastepa Indrashana Redinalo
एमपी विप्लव कुमार देव बुबागरा प्रदीप किशोर देव वर्मा गोजाम एमएलए डॉक्टर दिलीप दास खबै थेखौबोना दं र' सेवन जुलाई सालमारियाव राजाफोरा आगुलियाव खायजांनानै थाङै दङ इलिगेल माइग्रेन्ट्स इस्युनो ती काश्य कदर रेली आरेली जत दं कसुं लुकरकनि रेली होनि सागा एमएलए रঞ্জিত देव वर्मा मानजने हास्तिनि बुबागरा प्रदीप किशोर देव वर्मानो खबैते खबुन लुकरक जसल काश्य कथुम बान्दाख्लाय अकंनो सागा एमएलए रঞ্জিত देव वर्मा लामा किनारो बेराजाक मालफुंगो थाङै थुथाय रोमानि बाय लाहार पार्टी मुङाव खलायै थिमराजाक खरंनि बरक पार्टी मुं सरिलाम लाहार तंमानि हटेल बेसखनि कक्टमा आबाय पार्टी मुनि कक्टमा मानखिनो फेर साबिसनि आदं रक थाङै आशागो दुखमाने रकनो लांजाका बिसोर गरबा कास्ते साखामनगो आबनि आगला रेफर खलाय रहर जाखा आगरतला जिबि साखामनगो ताबो कक्टमा शुक्रबई हाइनहाय चरिलाम पुजोपुर आमसेनि बीजेपी टांगनगो हाबका शिकरंनि बदल खगैत लांजाखा टांगनगो तंमानि टिभिनो खबै गोबांकक मानि खनै पार्टीमुंनि कक्टमा मानखिनो पार्टीमुं थायाव थाङै छगैका बिशालगढ़ थानानि पुलिस पार्टीमुंनो दै नायतक मुंगो अंखरजाक ताबुक बिशालगढ़ पुलिस पार्टीमुंगो फेकमुनि मानि खनै चानै रकनो आबो हाइके मानि खगैत लांखाना हनै कक्टमानि बिसिंति साबिखाना रका बीजेपी बदलनि खरकसा आदं लाइथानाय 5 साल हर आबाय पार्टीमुं पार्टीका हनै बदलनि आदरंनि खाकामुं ঘটনাটা সকালবেলা আমারে গোপালবাবু ফোন করছে আমি বাড়িতে ফোন করতে পার্টি বিষয়ে টিভিটা চুরি হয়ে গেছে এরপরে আইলাম একটু পরে আইয়া দেখলাম যে দরজাটা খোলা টিভিটা নাই তারপরে থানা খবর দিলাম না না সন্দেহকার হইব আর এই অনেকদিন যাবত এটা এভাবেই আছে পার্টি বিষয় থেকে আমরা ধারণা সাহস করে পার্টি বিষয় ঢুকিয়ে টিভি লিয়ে যাবো গাড়িটা আমরা ইয়েই আসতাম ধারণাই আসতাম বিষয়টা হলো চোর তো চোর হই শাসকের বিরোধী কি চোর কি কেউ বাচ্চা চুরি করে গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের এই এলাকার ভিতরে মাছ নেগা আবার ধরেন না কারো দোকানে ব্যাটারি নেগা আজ আমরা এখানে যে লাইটটি আছে সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এরপর কয়েকটা সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা এই ধরনের ঘটনা এই মাঝখানে ভিতরে চলতেছে এই জন্য আজকে জানাইলাম আমরা থানাতে এই বিষয় চলছে মানে আমরা চামু পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত কইরা যাতে অন্তর্পক্ষে চুরগুলো যাতে ধরতে পারে দুইটা যাতে তারা শাস্তি দেওয়া হয় উত্তরপূর্ব বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং চারশালা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবন খাইজাখা কাশ্যা বদল সলাইমুং বান্ডা আবনি আগলনো जुदा जुदा बदल याकारे कांग्रेस बदलनि बाना रमखा खरकथा मुजामारक बरकनो बदलनि बानाया फारि लामजक सगैना हारजाखा आबाहायकिनो हासिनि लोकर कांग्रेस बदलनि बाना रमै दंमाबाय फाइनान्सियल कांग्रेस बदल देबो काराक अंगनाय हेनि शाखा स्टेट प्रदेश कांग्रेसनि आसोफां आशिष कुमार साहा আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে পম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের 3 জন যারা বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির 2013 সালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিভিন্ন সময়ে যার নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাদেরকে সহযোগিতা করে এসেছেন অত্যন্ত দুঃসময়ের বিজেপি দলের আদিবাসী নেতা শ্রী সুবল দেববর্মা উনি এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে আজকে যোগদান করেছেন এবং আগামী দিনে পম্পিনগরে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য উনি প্রচেষ্টা নেবেন আমাদের পম্পিনগরের ব্লক সভাপতি পিন্টু দেববর্মা আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মা
আজকে তাদের হাত ধরে আজকে এখানে এই যোগদান আমরা সম্পন্ন করতে যাচ্ছি। শ্রী পবিত্র মোহন জামাতিয়া, যিনি 2016 সালে অমরপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে আইপিএফটি দলের উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই আইপিএফটি দলের প্রার্থী রূপে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অমরপুর এবং পকপি সহ করবুক এই 3টি বিধানসভা জুড়েই আইপিএফটির একজন নেতা রূপে উনি সেখানে ওনার ভূমিকা পালন করে গেছেন। আজকে ওনার সাথে আরও পঞ্চসাধন জামাতিয়া, যিনি ত্রিপুরা মথার একজন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী, আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এবং এই 3 জন নেতৃত্বের সাথে আরও প্রায় এই অমরপুরে 200-র উপরে ভোটাররা তারা যুক্ত আছেন। রাজা খরাগলে নিসিমি অমিটনি ককথুম চিনি খরাং। फयसला यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इलिगल माइग्रेंट्स इश्यू दे कोकटनतनानि बागै त्रिपुरा हास्तिनि हिमिलाम रोखा त्रिपुरा मथानि आदं डेभिड मोरासिनि तुइदल मुंबाइ ते गुबुन आदं रक অশালো ত্রিপুরা মথানি খরকসা আদং ডেভিড মোরাসিংনি তুইদুল মুম্বাই বাংলাদেশি ইলিগেল মাইগ্রেন্টস ইস্যুনো তুইयै হাকোদরনি ইউনিয়ন মিনিস্টার অমিত শাহ ককতুন তুনানি বাগै চাঙ্গরি কুতু খাওयै হিমৈনো লামরখা ডেভিড মোরাসিংনো খबै বদলনি তে গুবুন আদং রক অশালো ককতুনি বিসিং দে কক সানানি থাङै ডেভিড মোরাসিং সাকা বাংলাদেশি রক ইন্ডিয়া হাওয়া হাপাইমানি আবো খরকসানি ইস্যুয়া আবো উনকা ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু হनै আবনো কারিবো সাকা ফাদ্রাহানি ফাইনাই রকनि बागै हास्टनि दंग संलुको रक बरकनि मानथाय सकता याके प्लेनानि नांखा हनै आबनो कारिबो आशलते बदल बिदल नांकुकमानि कोकलाम सावै खनारका। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता का हिसाब से नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरासा होने के नाते पिछले 75 इयर्स में त्रिपुरा में जिस मसले के कारण यहाँ का इंडिजिनस लोग सेकेंड क्लास सिटीजन की तरफ अपने ही ज़मीन में अपने अधिकार खो के अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है, तो उसी जगह से हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स किए, हम लोग बहुत तरीके का मूवमेंट्स किए, लेकिन अभी तक हम लोग का जो परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। तो अभी हम लोग का ये जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड का इशू, उसी मुद्दा को लेकर हम लोग पूरा त्रिपुरासा लोग एक है और इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरा से एकॉर्ड करके 6 महीने के अंदर हम लोगों को अपना परमानेंट सॉल्यूशन करने का वायदा खुद होम मिनिस्टर जी ने किया है, और ये जो एकॉर्ड का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये इनको एकॉर्ड 12 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो त्रिपुरा का त्रिपुरासा लोग बहुत ही अभी दुख में है, परेशान में है, और मेरा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है। आज जो मैं पैदल रैली कर रहा हूँ यहाँ से अगरतला से दिल्ली तक का, इसका एक ही मकसद है कि सरकार को हम लोग का जो डिमांड का, हम लोग का जो समस्या का इम्पोर्टेंस उन लोग का कानों तक पहुँचे, उन लोग का दिलो दिमाग तक पहुँचे, और ये जो त्रिपुरा का जो समस्या है, खास करके इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ये जो प्रॉब्लम है ये त्रिपुरा का त्रिपुरासा लोगों का ही समस्या नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न का समस्या है और ये पूरा हिंदुस्तान का भी समस्या है। क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुस के हम लोग का युवाओं का नौकरी खा रहा है, त्रिपुरा में नहीं पूरा हिंदुस्तान का इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। और कुछ महीने पहले सुपरस्टार साइफ अली खान का घर में एक बांग्लादेशी ही इलीगल माइग्रेंट ही आक्रमण किया था, तो सिक्योरिटी भी थ्रेट है,
कभी भी कोई भी उग्रवादी, कोई भी इलीगल माइग्रेशन जो आया है, इलीगल तरीके से कोई भी उग्रवादी आतंकवादी काम भी कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। तो इसीलिए यही मुद्दे को लेकर ग्रेटर तिपरालैंड और अपना तिपरासा जाति का जो तिपरासा एकॉर्ड जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यही और इलीगल माइग्रेशन का डिपोर्ट और डिटेन का ये जो मुद्दा है, इसी चीज़ को लेकर मैं आज पैदल रैली यहाँ से अगरतला से शुरू करने जा रहा हूँ। और हर तिपरासा ये सपोर्ट करे और हर नॉर्थ ईस्टर्न लोग सपोर्ट करें। और इस मुद्दे पर मैं आशा करता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी को ये सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Raja Khoragul Disimi Omit Nikoktum Chini Khorang Bubagara Pradit Kisur Debormane Asamani Shalnaroga Tipramatane Adong Rock 26 Asrambari constituency Porshuram Amsani, Twitangza Globus Debormani, Terudini Bagai, Sobaso Klaiga Tipramatane Adong Rock. Oshalomanjaka Tipramothani Khwai District Working President Triti Deborma, Block Vice President Shubal Singh Deborma, Regional Tay Monitoring Committee ni Adong Rock Bomanjaka. Hambai pula channel media person sono, hano hai, so kiribo, kasih jaga pajak, terodin, coba pajak kanda so coba jatuhnya nih, tu jadi pemain kablo, so jadi semuanya sih coba hak nanguno, sini habu bagara. Produk kisun manik ko kini bini bad deh, apa keba bini asing sal, so bini wa asing sal rubino, so kini sini campur regional landro, sini sudah situ bo, purwo campur sudah bisini, sini desi hafal bisini tiga, so kutu ngobaka, tei kisih dulu sal lagi, tei cengaro, sini bo garani asing sal, rogo iseng kiri orang lagi. Abang nol langsung tahu kayaknya tahu sering juga, kaisa sini west campur sudah di sini, 2 nomor waktu, sini cakra kroksa, lopus, sini cakra, waktunya itu lagi Twitter kan, kosong saja ya keren, so ini beda Python ni, sama rogoi, ini sini bongro gitu, beda Python ni pandang naik, abang nak tahu itu ini, bawa kerana ni, asal masalah rogoi, so hai bongro ini, so kisah. Bonu duk pengora, bonu langsung kebang di mana pun, mar waktu duk sebi, so bisa coba so, tanya ini pelajar, so kini orang payman zakah, ICFAI, political district, di bawah tadi waktu presiden, anu bung kritik Deborma, deh, lagi tunggu, sini sabtu sastra beri konstituensi, ini blok, vice president sini borong nang, so bersih tunggu, deh orang lagi tunggu, sini campur west, campur regional ni sini, komite member Ambung sahaja teh monitoring ni teh ward komite ni waktu tunggu, ambung sahaja asal teh kalau segala kamu bagai, tak baca tu lah, nor media person komite tu nor jalan nor bagai, hai nor nor, hamai ya kor. Khwai Disimi Biplop Nikoktum Chini Khorang. Jarshala Agortala Progna Bhavana Tripura State Election Department Luazi Mumbai ERO Rokna Tiye Khlaijaka Training Program Manjaka State Chief Electoral Officer Bridges Pandey Additional Chief Electoral Officer Usha Jain Mok Akoshong Ashla Kokthone Bising the Koksanani Thanga State Chief Electoral Officer Bridges Pandey Shaka a training regularly no Clarizago Hane Abno Kariba Ashla Electoral Notiye Talbidal Nakoma Nikolam Shavikana Roka Electoral Officer Bridges Pandey नहीं एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग है ना हम लोगों का साल भर रहता है, उसका ट्रेनिंग कैलेंडर आता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है, ये हमेशा होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तभी करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था। साथ में अभी 26-27 जून को जो है BLOs का और कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 6 थे, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिसमें एक DM भी थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ट्रेनिंग होता रहता है। तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। और उद्देश्य ये है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है। तो हम लोगों का है कि कई बार कुछ EROs ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है। सो कमीशन ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन है। और आपको पता है जनरली जो है हमेशा इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हर साल होता है, तो उसके पहले कुछ प्रिपरेटरीज एक्टिव होती हैं। तो अभी ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, बट जब भी होता है तो उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है हम लोग पीरियडिकली
फेज़ मैनर में हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये ट्रेनिंग भी यही है कि क्या इलेक्शन के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, जैसे रोड में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है या EVM कमीशनिंग कैसी होती है। तो ये हम लोग का एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी है, उसी को करते हैं। सर पहले हमारे स्टेट में कितने ईयर्स थे और अभी कितने? EROs तो हमेशा 60 होते हैं जितनी असेंबली कंस्टिट्यूंस होती है। पहले सिर्फ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट थे, अभी 1 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1 असेंबली कंस्टिट्यूंसी, तो अलग अलग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया। बस इतनी ही। तो इस साल कब समझ रिविजन होगा इसका? अभी तो आया नहीं, कुछ शेड्यूल जब आएगा तो शेयर करेंगे। वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक को हम लोग पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद होता है। इससे सर दिल्ली पे एक्टिविटीज चल रहे हैं, हाँ, हर रोज कोई ना कोई पॉलिटिकल हाँ, पार्टी से मीट चल रहे हैं। हाँ, उनका अपना चल रहा है। तो त्रिपुरा से अभी तक कितने आदमी ट्रेनिंग के लिए गए हैं? त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार हमारा जो 60 BLO गए थे, 6 इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर गए थे। इनफैक्ट हमने उसका ट्वीट भी किया था, अगर ध्यान हो आपको, फ़ोटो भी डाली थी। और उसके अलावा भी कई फ्यू राउंड्स ट्रेनिंग हुए, जैसे हमारा भी ट्रेनिंग हुआ था, एडिशनल CO का भी ट्रेनिंग हुआ। तो अलग अलग राउंड पे होते रहते हैं। मेरे ख्याल से 70-80 लोग तो हम लोग ट्रेन हो ही गए हैं इसमें। तो इस ट्रेनिंग का अगर एक तरफ से देखा जाए, जो मुख्य वजह ये है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको स्मूथली करना, हाँ, और जो इलेक्टोरल रोल है उसको हमेशा वो बेसिकली देखिए, इलेक्शन तो जो प्रोसेस है ना, उसमें तो चूँकि हमेशा लोग चेंज होते रहते हैं। तो ये पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है, वो एज ए पार्ट ऑफ दिस थिंग है। अभी आजकल कमीशन और ट्रेनिंग पर फोकस दे रहा है, उसी को ध्यान में रखते, जैसे कुछ नई चीज़ें आती, नई टेक्नोलॉजी आती थी, जैसे मान ली नया कोई एप्लीकेशन आता है तो उस पर भी लोग ट्रेनिंग। Raja Khoragol ni simi omit ni kokthum Chini Khorang. Kaisha Pandani ki fili tongmani zarawa MLA ni malkhong no khoboi khongta malkhong thutai mani koktoma kisasa ni bagai kaisha kotor party muni yakni kadikha Omorpur ni MLA Ranjit Das abai party muni koktoma mankino party mun thaya thangshoi ka police ni team abai kino laharo kabang Kokborok kothom laika ashlo party mungo kalai MLA ni malkhong zerabi thangmani koktoma kisasa ni bagai kaisha kotor party muni yakni kadikha MLA Ranjit Das Bureau Report, Chini Khorang. Dini ni koktuma ashok zara tino tiba hasra hayungte hakoto ni koktuma shaimana bagai chayawi naitong ni Chini Khorang. खुलुमखा जतो त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगना बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालना रगे शोरकुमा ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते हमजा माया फायो बाबा गोरिया जतोनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हाइनासाया तलांगे थांग আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা PNBর বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa haparo hawen nai len. Akshe tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akse tritiya no nai thau ke